kaspunan ni Pedro. Kan kastamat nga kunana ti Arami chapter 2 verse 42 kan kastamat ti 47 mainayon kayo iti Glacia iti Apo and the Lord added to the church daily such as would be saved. Verse 47. So datayo gaya mga mabautisaran nga Apo Dios ti manginayon kada kayo saan nga da kami ang mangitanod kada kayo ano siya sino man. Iti lesson kakabsat dyan, awan mati siya sino man kada tayo nga makabaal, nga mangikat, kada tayo iti dayta nga bagi, saan laeng nga isi Apo. So ang agbalin nga rason, dagiti kada tayo nga tao, guys, so iti mangyadayo kada tayo, iti pamilya ni Apo tayo sa Kristo. So sapay kumata, dagito nga panggap, katultuloy nga maimula iti puso kan panunot tayo, kanyaman dagiti trials to nga duntang, danto dagiti dagiti panubok madumtang itibiyag tayo kas may nga Kristiyano tuntuloy lata ko mga agtaltalinaid tayo agtalit tayo iti Apo. Mapantayo iti confession and then kantahin tayo ito dagi stanza 2 ika abad kasat nga Rogelio mamati ka, ibigmog ko nga anak ko Diyos, masalaat mo tayo sa Kristo. May karim na isu iti pagserbiyan, itong palibiyag mo. So dahil tang kari, rapsat, saan laeng sa piran nyo, para ka na tayo mga nakangan, hindi ka kang runaan na iti Apo, na isu iti makaan mo, iti suwami. So naglagipan tayo dagito yung kari tayo, mo di ko natin tatay, yaman dagiti sulisog na buntang isibiyag tayo at pagkakailangan ani Apo Diyos iti amami. Antayin tayo iti stanza 2 and then kasi na makantong iti sa buntang. Mariada kalinted ko ken Jesus ko anadungo itatong paligbilin mo ikaw es kong tinagan mo napnanak iragsak tayat na malakamak silawan ng lawag kanyak ken kuanad na kasaraka ubog na anabya inanugas to'y kararwa. Hendrik, malalim dyan dun to. Good. Ay, malalim pala dyan. Hoy. Huwag ka kasing mag-ihanap yan. Ano? Ay, pwede naman palang isong syungaw. God bless you.